وزیر آغا، وزیر آغا ایک ساتھ نقاد، شاعر اور انشائیہ نگار ہیں۔ 3 خصلتیں ان کی بیان کی گئی، ایک تو نقاد ہیں یہ، دوسرے یہ شاعر ہیں اور تیسرے یہ انشائیہ نگار ہیں، مطلب انشائیہ لکھنے والے میں سے۔ یعنی کہ ہر انشائیہ اپنے اپنے انداز میں اپنے انداز سے ایک الگ مقام رکھتا ہے اور ہر ایک انشائیہ ایک دوسرے سے جداگانہ ہے۔ ناظرین اکرام، سلام مسنون، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل نورانی کلاسز میں ہم استقبال خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ مضمون ہے اور وہ مضمون وزیر آغا نے لکھا ہے اور اس مضمون کا جو عنوان ہے وہ ہے انشائیہ کیا ہے۔ ناظرین اکرام، کہکشاں حصہ دوم کہ یہ چیپٹروں میں سے ایک چیپٹر ہے اور مضمون کے مشتمل حصوں میں سے ایک حصہ ہے اور وہ وزیر آغا کا انشائیہ کیا ہے یہ مضمون آج ہم پڑھیں گے۔ اور اس ویڈیو میں ہم آبجیکٹیو سوالات یعنی معروضی سوالات کو شامل کیا ہے اور اس کے جوابات بھی شامل ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم ایک ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اب تک کے جو وزیر آغا اور انشائیہ کیا ہے یہ سبجیکٹیو ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آپ ضرور دیکھ لیجئے۔ وہ جب دیکھیں گے تو آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات صحیح ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سوال نمبر 1، انشائیہ کی صنف کیا ہے؟ آپشن اے شعری صنف، آپشن بی نثری صنف، آپشن سی اے اور بی دونوں، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بی یعنی نثری صنف۔ انشائیہ نثری صنف ہے۔ سوال نمبر 2، مضمون انشائیہ کیا ہے؟ اس کے خالق کون ہیں؟ یعنی انشائیہ کیا ہے یہ مضمون ہے اور یہ مضمون لکھنے والے کا نام کیا ہے یہ پوچھا گیا ہے۔ آپشن اے سید سلیمان ندوی، آپشن بی وزیر آغا، آپشن سی مولانا ابوالکلام آزاد، آپشن ڈی سر سید احمد خان۔ اس کا درست جواب آپشن بی وزیر آغا ہے۔ سوال نمبر 3، وزیر آغا کا تعلق کس صنف سے ہے؟ آپشن اے انشائیہ، آپشن بی افسانہ، آپشن سی ناول، آپشن ڈی خاکہ۔ کا درست جواب آپشن اے یعنی انشائیہ سے تعلق وزیر آغا کا ہے۔ سوال نمبر 4، وزیر آغا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ یعنی وزیر آغا کا کون سا مضمون ہمارے نصاب میں شامل ہے یہ پوچھا جا رہا ہے۔ آپشن اے انشائیہ کیا ہے، آپشن بی تنقید کیا ہے، آپشن سی شعری صنف کیا ہے، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن اے یعنی انشائیہ کیا ہے یہ وزیر آغا کا مضمون ہے۔ 5واں سوال، وزیر آغا کی پیدائش کب ہوئی؟ آپشن اے 1925 عیسوی، آپشن بی 1922 عیسوی، آپشن سی 1921 عیسوی، آپشن ڈی 1924 عیسوی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بی 1922 عیسوی۔ اب آئیے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ سوال نمبر 6، وزیر آغا کی وفات کب ہوئی؟ آپشن اے 1980 عیسوی، آپشن بی 1982 عیسوی، آپشن سی 1886 عیسوی، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں، یعنی سال وفات کا ذکر کہکشاں حصہ دوم میں نہیں ہے، اس لیے میرے ناظرین جو آپ تیاری کر رہے ہیں کہکشاں حصہ دوم کی تو ممتحن بھی آپ سے یہ سوال نہیں پوچھے گا، اور اگر سال وفات کے سوالات سے متعلق کچھ سوال اگر پوچھے بھی جاتے ہیں تو آپ کو غور کرنا ہے کہ اس میں سے کوئی بھی جواب ہمیں نہیں دینا ہے، یعنی اس کا ڈی ہو جائے گا جو ان میں سے کوئی نہیں ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7، وزیر آغا کے ایک انشائیہ کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ آپشن اے چند انشائیہ، آپشن بی انشائیہ اور انشائیے، آپشن سی ناول کی قسم، آپشن ڈی چوری سے یاری تک۔ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی چوری سے یاری تک۔ یہ انشائیہ ہے اور یہ انشائیہ وزیر آغا نے لکھا ہے۔ سوال نمبر 8، وزیر آغا کا تعلق کس ملک سے ہے؟ آپشن اے ہندوستان، آپشن بی چین، آپشن سی جاپان، آپشن ڈی پاکستان۔ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی یعنی وزیر آغا پاکستان کے رہنے والے تھے۔ سوال نمبر 9، جس تحریر میں شعر و ادب کی تفہیم اور تعبیر و تشریح کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ناظرین یہاں غور کیجیے
کیجیے گا ایک ایسی تحریر جس میں شعر اور ادب کے تفہیم یعنی ان کی سمجھ، ان کی بوجھ کو اور تعبیر و تشریح کے بارے میں جب بحث کی جائے، جب لکھا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں، یہ پوچھا جا رہا ہے۔ آپشن اے علمی مضمون، آپشن بی تنقیدی مضمون، آپشن سی ظریفانہ مضمون، آپشن ڈی تنزیہ مضمون۔ ان کا درست جواب ہے آپشن بی تنقیدی مضمون، یعنی تنقیدی مضمون میں شعر و ادب کی تفہیم اور تعبیر و تشریح کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اور علمی مضمون میں علم سے متعلق مضمون لکھے جاتے ہیں۔ ظریفانہ مضمون میں اس میں ہنسی، مذاق، مسخری اور خوشگوار باتیں، دل لگی والی باتیں، لطیف باتیں پیش کی جاتی ہے۔ تنزیہ مضمون میں طنز والی باتیں، جو کہ ایک طرح سے آدمی ایک دوسرے پر جو طنز کرتا ہے اسے جب تحریری شکل دی جاتی ہے تو اسے ہی تنزیہ مضمون کہتے ہیں۔ اب آئیے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ سوال نمبر 10، ایک ممتاز ناقد کی حیثیت سے وزیر اعلیٰ کی شناخت یعنی پہچان کب قائم ہوئی؟ آپشن اے 1945 عیسوی، آپشن بی 1946 عیسوی، آپشن سی 1947 عیسوی، آپشن ڈی 1948 عیسوی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی 1947 عیسوی سے ایک ممتاز ناقد کی حیثیت سے وزیر اعلیٰ کی پہچان بنتی ہے۔ 11واں سوال، انشائیہ کس چیز کی پیداوار ہے؟ آپشن اے موافق حالات، آپشن بی علم کی گہرائی، آپشن سی شگفتہ موڈ، آپشن ڈی ناخوشگوار حالات۔ اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی شگفتہ موڈ، یہ انشائیہ کی پیداوار ہے۔ سوال نمبر 12، اردو شاعری کا مزاج کے مصنف کون ہے؟ یعنی اردو شاعری کا مزاج یہ کتاب کا نام ہے اور اس کے لکھنے والے، اس کے رائٹر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ آپشن اے سید سلیمان ندوی، آپشن بی وزیر اعلیٰ، آپشن سی مولانا ابوالکلام آزاد، آپشن ڈی سر سید احمد خان۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بی۔ آپشن بی یعنی وزیر اعلیٰ اردو شاعری کا مزاج کے مصنف ہیں، یہاں پر اے نہیں بلکہ سی ہوگا۔ 13 نمبر کا سوال، انشائیہ کی ایک اضافی خوبی کیا ہے؟ آپشن اے ماحول، آپشن بی طنز و مزاح، آپشن سی انداز بیان، آپشن ڈی حالات۔ اس کا درست جواب آپشن بی طنز و مزاح، یہ ایک اضافی خوبی ہے یعنی ایکسٹرنل خوبی ہے۔ کس کی؟ تو انشائیہ کی۔ 14 نمبر سوال، ان میں سے کون سی تصنیف وزیر اعلیٰ کی نہیں ہے؟ یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ کون سی تصنیف وزیر اعلیٰ کی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ نہیں میں پوچھا جا رہا ہے۔ آپشن اے تخلیقی عمل، آپشن بی نقدی نگاہ، آپشن سی تنقید و احتساب، آپشن ڈی نئے تناظر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بی نقد نگاہ، یہ وزیر اعلیٰ نے تصنیف کیا ہے۔ 15واں سوال، ایک ممتاز ناقد کے علاوہ وزیر اعلیٰ کی شہرت کس چیز میں تھی؟ آپشن اے افسانہ نگاری، آپشن بی انشائیہ نگاری، آپشن سی ناول نگاری، آپشن ڈی سوانح نگاری۔ دیکھیے ناظرین کرام، ایک وزیر اعلیٰ تو ناقد یعنی ناقدین یعنی تنقید کرنے والے ناقد کی حیثیت سے کافی شہرت رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ان کی خوبی ہے اور جس کی وجہ سے انہیں شہرت حاصل ہے، وہ ان چاروں میں سے ایک ہے۔ آئیے ہم درست جواب جانتے ہیں۔ جواب بی یعنی انشائیہ نگاری کی وجہ سے وزیر اعلیٰ کی شہرت ہے۔ سوال نمبر 16، آدھی صدی کے بعد اس نظم کو کس نے لکھا ہے؟ یعنی آدھی صدی کے بعد یہ ایک نظم ہے، نظم کا عنوان ہے اور یہ لکھنے والے کون ہیں؟ آپشن اے علامہ اقبال، آپشن بی مرزا غالب، آپشن سی الطاف حسین حالی، آپشن ڈی وزیر اعلیٰ۔ اس کا درست جواب آپشن ڈی وزیر اعلیٰ، یعنی آدھی صدی کے بعد کی نظم لکھنے والے یہ وزیر اعلیٰ ہیں۔ 17 نمبر کا سوال، کلیات لفظوں کی چھاگل کس نے تصنیف کی ہے؟ یعنی یہ لفظوں کی چھاگل جو ہے یہ کلیات ہے اور اس کے تصنیف کرنے والے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ آپشن اے اکبر الہ آبادی، آپشن بی نذیر اکبر آبادی، آپشن سی وزیر اعلیٰ، آپشن ڈی ان میں سے سبھی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن سی وزیر اعلیٰ، یعنی لفظوں کی چھاگل یہ جو کلیات ہے یہ لکھنے والے تصنیف کرنے والے وزیر اعلیٰ ہیں۔ 18 نمبر کا سوال، انشائیہ میں کس چیز کی آویزش ہوتی ہے؟ آویزش کا مطلب کون سی چیز ملائی جاتی ہے، کون سی چیز اس میں شامل کی جاتی ہے؟ آپشن اے عدم تکمیلیت، آپشن بی اختصار تازگی، آپشن سی جدت، آپشن ڈی ان میں سے سبھی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی یعنی ان میں سے
सभी, यानी कि इंशाइया में आदम और तकमीलियत, इख्तिसार और ताजगी और जिद्दत, ये तमाम चीजें मौजूद होती हैं। 19 नंबर का सवाल है, नाजरीन यहाँ तवज्जो देंगे। 19 नंबर के सवाल में ये जो लिखा गया है इसमें कुछ जगहें खाली हैं, उन जगह पर हमें जो ऐसा लफ्ज डालना है जो उसके मुवाफिक हो। अब इसमें आया है नंबर 1 पर कि मकाले की बनिस्बत इंशाइये का ढांचा क्या होता है, ये खाली जगह है और इसके 2 ऑप्शन हैं इधर लिखा हुआ, एक गठा हुआ, एक लचीला। इसका दुरुस्त जवाब है लचीला। लचीला इसमें इस खाली जगह पर भरा जाएगा। दूसरे नंबर पर है इंशाइया और गजल के एक शेर में गहरी, और ये खाली जगह का एहसास होता है। अब ये है कि इसमें क्या आएगा, एक मुमासलत है और एक मुखालफत है, तो इसमें जो शामिल होगा वो है मुमासलत, यानी कि इंशाइया और गजल के एक शेर में गहरी मुमासलत का एहसास होता है। ये दुरुस्त जुमला है और ये इसमें मुमासलत भरा जाएगा। 3 नंबर पे है कि इंशाइया निगार, खाली जगह, तरीके कार इख्तियार करता है, यानी कौन सा तरीका इख्तियार करता है इंशाइया निगार, ये पूछा जा रहा है। एक है रस्मी और एक है गैर रस्मी, यानी एक रस्मन तौर पर और एक गैर रस्मन तौर पर। इसमें का दुरुस्त जवाब है गैर रस्मी, यानी इंशाइया निगार गैर रस्मी तरीके कार इख्तियार करता है। चौथा नंबर, इंशाइये की सिर्फ खाली जगह मोड की पैदावार है, कौन सी मोड की पैदावार है, तो एक इधर है शगुफ्ता या गमगीन। इसका दुरुस्त जवाब है शगुफ्ता, शगुफ्ता मोड की पैदावार है। अब आइए अगले सवाल की जानिब चलते हैं। नाज़रीन इकराम, ये देखिए 20 नंबर के सवाल पे दर्ज झेल अल्फाज की जिनसियत जाहिर करना है। अब जिनसियत क्या चीज है, तो नाज़रीन इकराम तवज्जो दीजिए। जिनसियत का मतलब होता है यानी कि किसी भी लफ्ज का, किसी भी चीज की एक अपनी पहचान होती है, एक अपना उसका जिन्स होता है, यानी एक या तो वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। मुज़क्कर और मुअन्नस हर चीजों पर लागू है, यानी वो हवा हो, वो पानी हो, वो खाना हो, या वो दुनिया की कोई भी लफ्ज हो या कोई भी चीज हो, हर चीज पर ये मुज़क्कर और मुअन्नस लागू होता है। मुज़क्कर को हम लोग मेल कहते हैं और मुअन्नस को फीमेल कहते हैं, यानी कि जैसे माँ लफ्ज जो है वो फीमेल है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि माँ आ रही है। और जो वालिद है वो मुज़क्कर लफ्ज है, तो हम लोग बोलते हैं कि वालिद जा रहे हैं। अगर वालिद अगर मुअन्नस लफ्ज होता तो हम लोग बोलते कि वालिद जा रही है, मगर ऐसा नहीं है, बल्कि माँ जो है यानी वालिदा ये मुअन्नस लफ्ज है और वालिद ये मुज़क्कर लफ्ज है। अब तो मैंने ये एक बताने के लिए आपको बताया, लेकिन अब आप देखिए कि हवा क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अब इसमें कंफ्यूजन पैदा होगा। वालिद और वालदा में तो समझ में आ गया कि वो माँ है, लेडीज हैं, इसलिए उनको मुअन्नस कहते हैं, और वालिद जो है वो जेंट्स है, इसलिए उनको मुज़क्कर कहते हैं। लेकिन ये हवा क्या है, न तो ये अब ये मुज़क्कर समझ में आ रहा है और न ही मुअन्नस समझ में आ रहा है कि ये है क्या। तो कहते हैं नाज़रीन इकराम कि हवा ये मुअन्नस है, यानी हर चीज की एक अपनी फितरत है, हर लफ्ज का एक अपना जिन्स है। अब वो या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, हर चीज की जिनसियत अलग अलग होती है। तो वैसे ही यहाँ अल्फाजों की भी जिनसियत अलग अलग है। अब ये पहला जो लफ्ज है वो है क्या है, ये मुअन्नस है और इसको जुमले में इस्तेमाल करके ये बताया गया है। और देखिए कि उसकी हैअत बहुत अच्छी है। अब यहाँ मुज़क्कर अगर होता हैअत बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ अच्छा नहीं बल्कि अच्छी इस्तेमाल किया गया, उसका नहीं बल्कि उसकी इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये जुमले में आएगा उसकी हैअत बहुत अच्छी है। अब दूसरा लफ्ज है मजमून। मजमून ये मुज़क्कर है और ये देखिए जुमले में क्या इस्तेमाल हुआ है, सैयद सुलेमान नदवी का मजमून है। ये जो का जो इस्तेमाल किया गया है, ये का मुज़क्कर बताने के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी सैयद सुलेमान नदवी का। अगर यही मजमून मुअन्नस होता तो हम लोग लिखते कि सैयद सुलेमान नदवी की मजमून, लेकिन यहाँ मुज़क्कर है इसलिए सैयद सुलेमान नदवी का मजमून होगा। अब दूसरे लफ्ज की जानिब चलते हैं, आजादी। आजादी ये मुअन्नस है और ये जब मुअन्नस है तो देखिए जुमले में किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। आजादी बहुत अजीज होती है, यानी आजादी लफ्ज जो है वो अब मुअन्नस है, तो इसीलिए हम कहेंगे आजादी बहुत अजीज होती है। अगर यही मुज़क्कर लफ्ज होता तो हम बोलते बहुत अजीज होता है, लेकिन ये आजादी क्या है, मुअन्नस है, इसलिए हम बहुत अजीज होती है लिखेंगे। में है छूट गया है तो है हम यहाँ लिख दे। सिन्फ क्या है, ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो नाज़रीन इकराम आइए हम देखें जुमला में इंशाइया का सिन्फ नस्र है। ये जो का जो इस्तेमाल किया गया है ये बताने के लिए कि का मुज़क्कर है, का मुज़क्कर है और
मुज़क्कर लफ्ज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इंशाइया का सिर्फ नस्र है। 21 नंबर का सवाल, हुक्का, ये लफ्ज हुक्का है और ये मुज़क्कर है। इसका है कि उसका हुक्का टूट गया है। ये लफ्ज क्या है? उसका हुक्का टूट गया है। आप हुक्का तो आप लोग जानते होंगे, बचपन में पढ़े होंगे, हा से हुक्का, हा से हुक्का, तो जीम से जहाज, जे से चांद, ऐसे ही ये हा हुक्का वाला हा है, तो हुक्का मुज़क्कर है, उसका हुक्का टूट गया है। अब यहाँ मुअन्नस अगर हुक्का होता तो हम लोग बोलते उसकी हुक्का टूट गई है, लेकिन ये मुज़क्कर है इसलिए उसका हुक्का टूट गया है। इंशाइया ये मुज़क्कर लफ्ज है और ये जुमला देखिए, ये वजीर आगा का इंशाइया है, यानी इंशाइया ये मुज़क्कर लफ्ज है इसलिए इसमें का इस्तेमाल किया गया है। लिबास, लिबास क्या है? तो ये लिबास मुज़क्कर है। जैसे देखिए जुमले में, तुम्हारा लिबास बहुत अच्छा है। अगर यही मुअन्नस होता तो हम लोग बोलते तुम्हारी लिबास बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है। लिबास या तो फीमेल पहने या मेल पहने, मर्द पहने या औरत पहने, कोई भी पहने, कोई भी इस्तेमाल करे, लेकिन ये लिबास, लफ्ज लिबास ये मुज़क्कर है, इसीलिए हम कहेंगे औरतों के भी औरतों का लिबास बहुत अच्छा होता है, मर्दों का लिबास बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि औरतें इस्तेमाल करेंगी तो मुअन्नस है, मर्द इस्तेमाल करेंगे तो मुज़क्कर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लफ्ज है और लफ्ज चाहे जो इस्तेमाल करे, लेकिन अगर मुज़क्कर है तो मुज़क्कर रहेगा, अगर मुअन्नस है तो मुअन्नस ही वो लफ्ज रहेगा। अब नाज़रीन इकराम यहाँ देखिए, हमें वाहिद से जमा बनाना है। पहले यूं समझे, वाहिद किसे कहते हैं? वाहिद कहते हैं एक चीज को। वाहिद क्या कहते हैं? एक चीज को। और जो जमा है वो ढेर सारी चीजें हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ इन सामान को जमा कर लो, यानी इन सामान को हम ढेर कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, एक से ज्यादा जहाँ जो चीजें हैं उसे हम जमा बोलते हैं। तो लफ्ज भी जब एक कोई हो तो उसे हम अलग इस्तेमाल करते हैं, अलग तरह से हम लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, और जब ज्यादा हो जाए तो उसका इस्तेमाल और उसकी जो हैयत है, उसकी जो बनावट है वो बदल जाती है और फिर हम अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए मिसाल के तौर पर यह है हद। क्या है? हद। हद की जमा क्या है? हद की जमा है हुदूद। हद की जमा क्या है? हुदूद। अब आइए देखते हैं ज़ाब्ता। ज़ाब्ता की जमा क्या है? ज़ाब्ता की जमा है ज़वाबित। क्या है? ज़वाबित। सूरत। सूरत ये वाहिद लफ्ज है और इसकी जमा है सौर। क्या है? सौर। और दूसरा जो लफ्ज है वो है नक्श। क्या है? नक्श। नक्श की जमा नुकूश। नक्श की जमा क्या है? नुकूश। अब है मजहर। मजहर की जमा क्या है? तो मजाहिर। क्या है? मजाहिर। ये 5 लफ्ज आपकी किताब में वजीर आगा के इरशाइया क्या है इसमें ये दिए गए थे, इसको हमने शामिल कर लिया है। अब आइए अगले सवाल की जानिब चलते हैं। अगले सवाल में है कि अल्फाज की जिद बनाना है। अब जिद किसे कहते हैं? तो नाज़रीन इकराम आपको याद होगा कि जब आप छोटे से रहे होंगे तो आपकी वालिदा या आपके वालिद कहते होंगे कि बेटा ये सामान मत खाओ, तो आप क्या करते हैं? कहते नहीं हम इसी सामान को खाएंगे। जैसे एक और मिसाल देखिए, एक दीवार पर लिखा हुआ है कि यहाँ थूकना मना है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि लोग वहीं जाकर के थूकते हैं, यानी जिस चीज के लिए मना किया जाता है लोग जस्ट उसका उल्टा करते हैं। जिद का मतलब उल्टा, यानी जिद करना ये उल्टा है, यानी कि कोई बोलेगा जाओ और हमें जिद अगर करना है तो हम कहेंगे नहीं जाना है। कोई कहेगा पढ़ो, अगर हमको जिद करना है उसका उल्टा करना है तो हम कहेंगे नहीं पढ़ो, यानी कि जिद उल्टे चीज को कहते हैं। इस तरीके से लफ्जों में भी जिद होती है, यानी कि आना ये एक अलग लफ्ज है। अब इसकी जिद क्या है? तो ना आना या चला जाना, जाना। आना का जाना, यानी रोना का हंसना। वैसे ही हर लफ्ज की एक अपनी अपनी जिद है। अब आइए देखते हैं जो हमें यहाँ शामिल हमने किया है उसकी जिद क्या है। तो पहला है ताजा। ताजा की जिद क्या है? तो ताजा की जिद है बासी। क्या है? बासी। उसके बाद है हुस्न। हुस्न। हुस्न की जिद क्या है? हुस्न की जिद है कबह। हुस्न की जिद क्या है? कबह। अब है अर्द। अर्द या इसको अर्ज भी पढ़ सकते हैं। तो अब अर्ज की जिद क्या है या अर्द की जिद क्या है? तो वो है समा। अर्द की जिद क्या है? समा। रोशन। रोशन की जिद क्या है? तारीक। रोशन की जिद क्या है? तारीक। उसके बाद है कुफ्र। कुफ्र की जिद क्या है? तो ईमान। तरक्की। तरक्की की जिद क्या है? तनज़्ज़ुली। तरक्की की जिद क्या है? तनज़्ज़ुली। अब आइए हम अगले सवाल की जानिब चलते हैं। सवाल नंबर 14, मंदरजा झेल अल्फाज के मुतरादिफ बनाइए। मुतरादिफ किसे कहते हैं? तो मुतरादिफ कहते हैं कि एक माना के कई लफ्ज हों। एक माना के जब कई लफ्ज होते हैं तो उसे मुतरादिफ अल्फाज या मुतरादिफ लफ्ज बोलते हैं। जैसे है सूरत। क्या है? सूरत। अब यही सूरत को एक और माना में एक और लफ्ज क्या हो सकता है? तो नाज़रीन इकराम आइए हम देखते हैं। सूरत
शक्ल, नहीं बोलते हैं शक्लो सूरत, शक्लो सूरत यानी शक्ल और सूरत एक ही चीज को बोला जाता है। उसके बाद है तारीक, तारीक की तारीक का मुतरादिफ लफ्ज क्या है तो है अंधेरा, यानी अंधेरा और तारीक इन दोनों को एक ही माना में इस्तेमाल किया जाता है। अब है अलहदा, अलहदा इसका जो लफ्ज है मुतरादिफ वो है अलग, अलहदा यानी अलग, जिसको कहते हैं जुदा, अलग, अलहदा, ये सब एक ही माना है लेकिन लफ्ज अलग अलग है। ढांचा क्या है, ढांचा, ढांचा का है बनावट, नहीं कहते इसकी बनावट अलग है, इसका ढांचा अलग है, नहीं तो वही चीज है। अब है सयाह, क्या है सयाह, इसके में मुतरादिफ लफ्ज है सहरा गर्द। ये नाज़रीन इकराम हो सकता है आपके लिए ये नया लफ्ज हो। सयाह कहते हैं सैरो तफरीह करने वाले को, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं टूरिस्ट, क्या बोलते हैं टूरिस्ट, उसी को सयाह भी बोलते हैं और सहरा गर्द भी कहते हैं, यानी सहरा का चक्कर लगाने वाला, घूमने वाला, उसे हम सयाह कहते हैं। क्या कहते हैं, सयाह कहते हैं। तो नाज़रीन इकराम ये थे हमारे वजीर आगा और इंशाइया क्या है से जुड़े हुए कुछ मारूजी सवालात। नाज़रीन इकराम अब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे नूरानी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें और नाज़रीन इकराम कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें हौसला मिलता है और हम ये समझ पाते हैं कि आप तक हमें क्या पहुंचाने की जरूरत है। तो नाज़रीन इकराम आप अपने दोस्तों को, अहबाब को, अकरबा को, जो आपसे मिलने जुलने वाले लोग हैं सबों तक ये वीडियो पहुंचाए, ताकि उर्दू की समझ लोगों में पैदा हो और कम से कम जो इन कहकशां हिस्सादोम की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी आसान हो जाए। नाज़रीन इकराम फिर इजाजत दीजिए आप अपने दोस्त बद्र आलम शमसी को, फिर अगले वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।